अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज की हमारी रेसिपी है पनीर चीज़ पराठा। और डो को 10 मिनट्स रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हम डो को एक बार फिर नीट करेंगे और उसके स्मॉल पोर्शंस बना लेंगे। हम एक्सेस डो को निकाल लेंगे। अब हम पराठे को जेंटली रोल कर लेंगे। पनीर चीज़ पराठा तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।